काम सरकार दोष दबाटा खराब सरकार काम कहते जीवा कि कल्चर प्रोग्राम करते कि आम पैसा लोभर आम पलैबा केमती कौन आम जानूँ गोटे परिस्थिति होची कौ मुहूर्त केत कौन हो पारे मु दिलीप कुमार स्वाई फिल्म डायरेक्टर एंड कोरियोग्राफर ଏବେ ଯଦି ଦେଖିବା ଆମେ ଭାରତରେ ଗୋଟେ ଯୁଦ୍ଧର ମାହୋଲ ଚାଲିଛି ସବୁ ରାଜ୍ୟକୁ ବିଭିନ୍ନ ରାଜ୍ୟକୁ ଦେଖୁଛନ୍ତି ଆପଣ एक्चुअली सेमानकर आगु टिकेट गोटे कराइला हेले भी आम सतर्क हवा दरकार बाहर जो आर्टिस्ट आम ओडिशा जो आर्टिस्ट हॉलीवुड आर्टिस्ट सिंगापुर जाइछन्ती जो होटेल हॉलीवुड प्रोग्राम करुछन्ती सेति कौन आम सब दुखित अच्छे आमर केते सैनिक मैंने मरीगले केते फ्लाइट देखुं सब ओडिशा बातिल हेले केते युद्ध केते आम ये सतर्क हवा दरकार आम ये कल्चर प्रोग्राम करवा से आम बहुत दुखित अच्छे केमती देखुଛନ୍ତି ସେମାନେ ଏମିତିଆ ଘଡ଼ିଛନ୍ତି ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ସୈନିକ ମାନଙ୍କ ସାଥରେ ରହିବା କଥା ତ ଏଟା କ'ଣ ଠିକ୍ ରହୁଛି ସେମାନେ କ'ଣ ଚାହୁଁଥିଲେ ଏଟା କ୍ୟାନ୍ସେଲ କରି ଓଡ଼ିଶାରେ କରିପାରି ନଥାନ୍ତେ एटा सियोर कथा आप जानते ओडिशा रे केते परिस्थिति भय गोष्ठी होची माने को मुहूर्ते कौन हम आम डेमो देखा होची आम डेमो देखिला परे आम जे घर पिला मानु नै बाहर को प्रोग्राम करबा एटा होची अति खराब जो रमेश बाबू जो नहीं बॉलीवुड जो आर्टिस्ट नहीं से केते दुखरे थे बोली से जानी पारन को मुहूर्त केते कौन हो पार आम घर बाहर जावा कथा नुह आम निजे सतर्क रहा था पिला छुआ घर संसार रही आम रहा था प्रोग्रामटा बड़ जिन नुह प्रोग्राम आज ना काली आसो पैसा आज ना निज को निज आम सेव कर दरकार शुणु सिंगापुर फ्लाइट बंद के दिन रे के दिन कौन खाइबे उल्टा तो खायापी से दिन जी स्टक रखते 4-5 दिन तापर से कौन करेंगे नहीं सरकार काम सरकार दोष दबाटा खराब सरकार काम कहते जीवा कि कल्चर प्रोग्राम करते कि आम पैसा लोभर आम पलैबा केमती कौन आम जानूँ गोटे परिस्थिति होची कौ मुहूर्त केत कौन हो पारे से आम निजे सतर्क हवा दरकार आम पैसा लोभ हो जहाँ हो आम आर्टिस्ट मैंने प्रोग्राम करवा केते दुखरे सब अच्छा माने सैनिक मैंने केते आम पे जंत्रणा केते भोग करुँच कौट न खाए न पी मलनी कौन पे आम से आम कि आम प्रोग्रामटा आम बड़ हो गला विभिन्न सांस्कृतिक संगठन आज विभिन्न ब्लड डोनेशन कैंप चलते सैनिक मान दृष्टि रखिक सब राजनीतिक दल एक साथ हो जाती केमतीका आम पाकिस्तान सागर लड़वा बोली ए समय आम साधारणतः कौन हुए तो आर्टिस्ट मान पाखर लोक मैंने बहुत आशा रखी था आम निज राज्य रही लोक मोटिवेट करने कथा ना ठीक रोज देखो युद्ध चलती जनता कांग्रेस बीजेडी किसी नहीं सब एक आम कलाकार माने एक न हो आम जा प्रोग्राम करवा केते युद्ध कौ मुहूर्त सब फ्लाइट बातिल हेले कौ मुहूर्त कौन हम कही हम ट्रेन बातिल हम कौन हम से कौन खाइबे कौन नहीं जो कलाकार मान जाइछन्ती भी घर संसार अच्छी माँ बापा अच्छा सी भी बहुत दुख प्रकाश करुवे हेले अनुरोध करुच्ची जिते शीघ्र ओडिशा को फेरी आसतु सिंगापुर गोटे कौन ओडिया एसोसिएशन अच्छे ठीक अच्छे गोटे कलाकार जीवार किसी नहीं जो परिस्थिति जीवा कथा ना जो आर्टिस्ट मैंने सब नहीं आईसन सब तांकर भी घर संसार पिला छुआ समस्त अपेक्षा करते केमती जगन्नाथ डाकुची सब भलरे आसी पहुँची जातु हाँ कर्तव्य नहीं कर्तव्य था से जानी से जाई न था देखते केते लोकटा स्वामी था पुओ था गुली कर मारदे आम आतंकवादी मैंने से प्रतिशोध मान्यवर जे मोदी सरकार महोदय सी प्रतिशोध नहीं कि क्या किसी न कही क्या ना नहीं राति राति हमला कराला ये ठीक जानी थे ये जीवार कर्तव्य नाला ये कौ मुहूर्त गले से अति अलाजुक आमको लगुच निजे आम देश भी किसी करूँ आम प्रोग्रामटा बड़ जिन जो दिन ये मॉक ड्रिल होती लोक मान शिखा होती क्षेपणास्त्र पड़े केमती वर्तिबे से दिन से हसी हसिका सब जाइछन्ती शुण जो मॉक ड्रिल होती आम सतर्क कराऊँ सी जी अति अलाजुक एयरपोर्ट बाइक रे जी कहे ताठू अलाजुक कौन आप कहना आम देश पे आम कि जाऊँ आम देश कलाटा बड़ जिन कला आज ना काली हम आज प्रोग्राम ना बातिल कर आम करवा सब तो अधिकांश देखते प्रोग्राम भी बातिल करमिशन दि जाऊनी एवं आम गोटे प्रोग्राम करूँ लिंगराज मंदिर गोटे करूँ चंदन यात्रा भी आम जाइलु परमिशन आमको देलेनी कहला 2 दिन 3 दिन अपेक्षा कर दि जाव जो गवर्नमेंट आम पे एत कि लास्ट किसी ना आम सरकार दोष दवा आम पिला छुआ केमती आसवे कौन नहीं अरे आम घर बाहर जावा कहीं आम एत कष्ट पाइबा कौन पे
ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ତାଙ୍କ ମାନେ ପରରାଷ୍ଟ୍ର ଇଏରେ ତାଙ୍କର ବାତିଲ କରିଛନ୍ତି ଏମାନଙ୍କ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ବଡ଼ ନା କଣ? ସେ ଯୋଉ ଭଳିଆ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ତାଙ୍କ ଭଳିଆ ଲୋକ ତାଙ୍କ କଲଚର ଫୋରମ ସବୁ ବାତିଲ କରାହେଲା ଇଏ ତାଙ୍କଠୁ ବଡ ନା କଣ? ଓଲଟେ ଏମାନେ ଏଠି ଯିବାର ନଥିଲା। ଆଉ ମୁଁ ତ ଶୁଣିଛି କଣ ସେଦିନ ଯେତେବେଳେ ଆମର ସବୁ ଇଏ ସତର୍କ କରାହଉଛି କଣ ଏୟାରପୋର୍ଟରେ ବାଇକ୍ ଦଉଛନ୍ତି, ତାଙ୍କୁ ଲାଜ ଲାଗିବା କଥା। ସେଇଠୁ ସେ ଆସିବା କଥା, ତାପରେ ତମ ପ୍ରୋଗ୍ରାମ କର। ପ୍ରୋଗ୍ରାମ କା ଦାନା ପାଣି କି ଆମେ ମନା କରୁନୁ, ଓଡ଼ିଶାରେ କର। ଯୋଉଭଳିଆ ମୋଦି ଭଳିଆ ଲୋକ ସାର୍ ସିଏ ପ୍ରୋଗ୍ରାମ କ୍ୟାନସଲ କଲେ, ତମମାନେ କଣ କି? ଜଣେ କଳାକାର କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ରହିଛି ଏଇ ସିଚୁଏସନରେ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ସଚେତନ କରିବା ତାଙ୍କର ବି କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ଅଛି ନା ନାହିଁ? ଶୁଣନ୍ତୁ, ସଚେତନ କରିବା କଥା, ଲୋକଙ୍କ ପାଖକୁ ଯିବା କଥା, ମାନେ ବାର୍ତ୍ତା ଦବା କଥା କି ନାହିଁ? ଆକ୍ଚୁଆଲି ପ୍ରକୃତରେ ଯୋଉ କଳାକାର ମାନେ ସେମାନେ ସବୁ ଆମର ଏମିତି ଅଭିନୟ କରୁଛୁ, ଅଭିନୟ ମାଧ୍ୟମରେ ଆମେ ସବୁ ଅଭିନୟ ମାଧ୍ୟମରେ ଆମେ ସବୁ କଳାକାର ମାନଙ୍କୁ ସତର୍କ କରିବା କଥା। ନିଜେ ଯେତେ କଳାକାର ସମସ୍ତେ ଅନୁରୋଧ କରୁଛି, ଯୋଉମାନେ ଅଛନ୍ତି ଗାଁ ଗହଳି ଲୋକ ସେମାନେ ବୁଝି ପାରୁନାହାନ୍ତି କଣ କେତେବେଳେ ହବ, ତାଙ୍କୁ ଆମେ ସଚେତନ ଦବା ଦରକାର। ଯୋଉ ସାଇରେନ୍ ବାଜିବ ସବୁଠି ବାଜିବ ବୋଲି ମାନେ ନାହିଁ। କୁହା ଯେତେବେଳେ ସାଇରେନ୍ ବାଜିବ ସମସ୍ତେ ଯେ ଯାହା ପକ୍କା ଘରକୁ ପଳେଇ ଆସନ୍ତୁ, ନହେଲେ ଗୋଟେ ଭଲ ସ୍ଥାୟୀ ଜାଗାକୁ ତ ଆପଣ ଆସି ରୁହନ୍ତୁ। ସେଠି ଆମେ ସଚେତନ ଦବା ନା ସେଠି ଏଇ କଲଚର ପ୍ରୋଗ୍ରାମ କରିବା। ସେଇଆ ତ, ସେ ତ ମୋଗଲି ଟାଇମ୍ ଆପଣ ଦେଖିଲେ ଆମର ଏୟାରପୋର୍ଟ ଦେଖୁଥିଲେ ଯାଉଥିଲେ, ଦେଖୁଛନ୍ତି ସେ ଆପଣଙ୍କ ବାଇକ୍ ହସି ହସି ଯାଉଛନ୍ତି। ତାହେଲେ ଆଠୁ ଅଲାଜୁକ କାହାକୁ କୁହାଯିବ ଆପଣ କହୁନାହାନ୍ତି? ରମେଶ ବାବୁ ଜଣେ ଗୋଟେ ଭଲ ପ୍ରଡ୍ୟୁସର, ରମେଶ ବାବୁ ଗୋଟେ ଜଣେ ଭଲ ପ୍ରଡ୍ୟୁସର, ତମେ ଜାଣିଛ ସିଏ ଅତି କ୍ଲୋଜ ବି। ଆଉ ସେମିତି ଯିବାର କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ନଥିଲା, ପ୍ରୋଗ୍ରାମ କ୍ୟାନସଲ କରିଦେବା କଥା। ତାପରେ ଆମର ପ୍ରୋଗ୍ରାମ ହେଇଥାନ୍ତା, ତାମାନେ ନୁହଁ ଯେ ପ୍ରୋଗ୍ରାମ ନହେଲେ ଫାସି ହେଇଯିବ। ଯୋଉଠି ଦେଶବାସୀ ଆମ ପାଇଁ ଜଗନ୍ନାଥ ପାଇଁ ଦୀପ ଜାଳୁଛନ୍ତି, କେମିତି ଶାନ୍ତି ଫେରି ଆସୁ, ଆମେ ସେଠିକି ଯାଇକି ଆମେ କଲଚର ପ୍ରୋଗ୍ରାମ କରିବା। ମୁଁ ତ ଜଗନ୍ନାଥ ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁଛି ତାଙ୍କର କେମିତି ଭଗବାନ ସଦ୍ବୁଦ୍ଧି ଦିଅନ୍ତୁ। ମୁଁ ଏତିକି ଅନୁରୋଧ କରୁଛି ଯୋଉ ପିଲା ଛୁଆ ସଂସାର ସମସ୍ତେ ନେଇକି ଯାଇଛନ୍ତି ଆର୍ଟିଷ୍ଟ ମାନ, ସେମିତି ଭଲରେ ଆସି ଓଡ଼ିଶାକୁ ଫେରନ୍ତୁ। ଯୁଦ୍ଧ ନ କଲେ କଣ କରିବ, ତାଙ୍କ ଘର ସଂସାର ସିଏ ତ ଯାଇଛନ୍ତି, ଗୋଟେ ଭୁଲ କରିଛନ୍ତି। ଆଉ ଭୁଲଟା ତ କ୍ଷମା ନେଇ, ତଥାପି ତାଙ୍କ ବାପା ମା କେତେ ଜାଣିଥିବେ। ଗୋଟେ ପିଲା ବାହାରକୁ ଗଲେ ଆପଣଙ୍କ ପିଲା ହଉ ମୋ ପିଲା ହଉ କେତେ ଦୁଃଖ କଷ୍ଟ ଆପଣ ନିଜେ ଜାଣୁଥିବେ। ସେଇଟା ଠିକ କଥା, ସେଇଟା ବଡ ପିଲା ହେଲେ ଆକ୍ଚୁଆଲି ଜାଣି ଶୁଣି ସେ କରୁଥିବେ, ସେଟା ଉପର ବେଲା ଜଗନ୍ନାଥ ଜାଣିଛନ୍ତି। ଯେତେବେଳେ କେତେ ଅସୁବିଧା ହେଲେ ଆମେ କହିଲେ ଆମ ରାଜ୍ୟ ସରକାର ମହୋଦୟକୁ ଆମେ ଅନୁରୋଧ କରିବା। ଆରେ ଆମେ ଯିବା କେହି, ଏତେ କଷ୍ଟ ପାଇବା କେହି? ଆମେ କଣ ଘରେ ବସିଥିଲେ କହୁଥିଲେ? ଆମେ ଲୋକମାନେ ସଚେତନ ଦବା କଥା। ଗାଁ ଗହଳି ଆମେ ଆର୍ଟିଷ୍ଟ ଲାଇନ, କଳାକାର ଲାଇନ, ଆମେ ଘରେ ଘରେ ବୁଲି ସମସ୍ତେ ସଚେତନ ଦବା, ତେଣୁ ପଦାକୁ ବାହାରନି। ଆଉ ଆମେ ଯଦି ଜାଣି ଶୁଣି ନିଜେ ପଦାକୁ ବାହାରିବା, ସେମାନଠୁ ଆମକୁ କଣ ଶିଖିବେ?